Do you get the point? Sekarang ni Islam dia bagi keadilan itu bagaimana? Keadilan di dalam Islam bukan bermakna saksama. Kita punya problem di dalam kita nak memahami keadilan adalah kita fikir adil itu mesti saksama. Kalau kita ada satu buah, kalau ada dua orang, kita mesti bahagikan sama rata. Itu adalah adil. Betul kan? Betul. Dalam Islam dia bukan begitu. Dalam Islam, you kena tengok dua-dua orang tu siapa. Kalau satu orang itu adalah budak-budak, boleh faham tak? Umur yang sangat kecil dengan satu orang lagi dewasa. You buat apa nak bagikan sama rata? You bagi sekadar apa yang budak tu cukup makan sudahlah. Yes. Do you get what I mean? Sekarang you buat bubur satu pinggan, you nak makan dengan anak you akan bagi sama rata kah? No. Kenapa? You kalau sumbat sama rata dalam perut you punya baby, apa akan jadi? Kenyang meletup lah. Do you get the point? So memberi kadar yang perlu, itu adalah keadilan di dalam Islam, dengan meletakkan sesuatu di tempat dia. Do you get the point? Adil dalam Islam dia ajar begitu. Adil dalam Islam tak pernah ajar tentang saksama. Saksama bukan adil dalam Islam. Do you get the point? Tetapi kita diajar di sekolah dulu, adil itu apa? Sama rata. So kita fikir adil di antara lelaki dengan wanita adalah gender equality. Tadi apa dia? Dia mesti dapat sama. So bila datang rumah tangga, suami pun kena masak, isteri pun kena masak. Suami pun kena jaga anak, isteri pun kena jaga anak. Suami pun kena cari duit, isteri pun kena cari duit. Ada kecelaruan siapa nak buat kerja apa. Do you get the point? Sedangkan tugasan lelaki itu bukan hanya jaga family dia, lelaki juga bertanggungjawab untuk menjaga sosial. Boleh faham tak? Jika di sesuatu tempat ada masalah sosial, ada masalah kenegaraan, ada masalah politik, ini semua adalah urusan lelaki. Pada pandangan saya, ini pandangan saya, mana-mana wanita yang mengambil urusan, kononnya pentadbiran negara ke apa sahaja urusan you ambil, dan perkara itu mengabaikan tanggungjawab you daripada menjaga suami atau anak you, itu jauh lebih teruk. Lebih baik you tinggalkan kerja itu, sebab keutamaan you adalah menjaga suami dan anak-anak. Tetapi kalau you nak pergi menyebuk dalam politik, you nak buat benda itu, you nak ambil jawatan itu, suami dan anak-anak you terabai, itu jauh lebih teruk. Do you get the point? So I like when you shared like why, not that you don't allow your wife to work, but your perspective and your opinion of why your wife doesn't have to work. Okay. And why do you don't wish them to work? I think it's a very Saya good macam thing. ni. Saya be very objective. Saya bukannya kata isteri saya tak boleh bekerja. Tidak. Saya bagi diorang choice. Ini saya tak kata semua orang mesti kena ikut saya punya style, tidak. Dekat isteri saya cuma bagi choice, I give you a choice. Kalau you nak kerja, nombor satu, you kerja dengan saya. Ataupun kalau tidak, saya buka business, you run a business. You know why? Because according to me, you are my wife. You know Zamri Vinod punya wife, you are the queen of my house. How can I allow you to go and work with some other man who I don't know who the hell he is? Why you have to go and be the slave of him? Kalau you betul-betul nak jadi slave pun, you jadi saya punya slave. Itu jauh lebih bagus. do you get the point? You are my wife. You are my queen of the house. Yes. How could I allow you to go and serve another man outside? Yes, I think this is a very good message. Whether how positive or how negative it is, this one I think is depending on their own. But I think it's a very good message for not only the men but also for the women. That and now women after this realize, oh, actually I doesn't have to work. It's my husband's obligation.